Hello children, welcome to our Hindi class, 5th standard, subject Hindi और lesson number 4 और session 3rd. ओके तो सेशन फर्स्ट में हम एक लालच का परिणाम है ना, कौन सा लेसन देख के आए थे हम? लालच का परिणाम। तो ये स्टोरी तो मैंने आपको बता दिया है कन्नड़ा में भी और हिंदी में भी, है ना चिल्ड्रन। तो इस स्टोरी से हम बहुत कुछ सीखने वाले, हमें ये स्टोरी है, सीखते हैं हम, क्योंकि लालच का मतलब है दुरासे, है ना। तो चिल्ड्रन इस सेकंड सेशन में क्या देखे हम? फर्स्ट सेशन में लेसन और सेकंड सेशन में क्वेश्चन आंसर्स और थर्ड सेशन में अभी क्या देखेंगे? इस लेसन का ग्रामर। क्या देखेंगे चिल्ड्रन? इस लेसन का ग्रामर देखेंगे। तो आपके लिए इस लेसन में कौन से क्या ग्रामर दिए गए हैं? क्योंकि ऑलरेडी अकर्मक, सकर्मक और संज्ञा हम लास्ट लेसन में हम पढ़ कर आए हैं। तो इस लेसन में आपके लिए है उपसर्ग। क्या है चिल्ड्रन? उपसर्ग। क्या कहते हैं हम? उपसर्ग। ओके तो उपसर्ग का मतलब क्या है? उप का मतलब है एक छोटा सा ग्रुप, है ना। ग्रुप में से एक छोटा सा, एक क्या कहते हैं हम? एक वस्तु या एक ग्रुप को कहते हैं। बहुत बड़ा ऐसा एक ग्रुप रहता है, उसमें से छोटा एक ग्रुप, है ना। उप का मतलब छोटा सा। तो ये बताइए, एक बहुत बड़ा सेंटेंस रहता है और एग्जाम्पल, एक जो सेंटेंस और एक पैराग्राफ रहता है, उस पैराग्राफ में से एक हम वाक्य, एक सेंटेंस ले तो वो हमें बताता है उप है। उप का मतलब है छोटा सा। ओके तो अभी देखेंगे उपसर्ग मीनिंग क्या है? प्रीफिक्स। क्या है? इंग्लिश में हम कहते हैं प्रीफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है देखेंगे अभी। पेज नंबर 29। हेलो चिल्ड्रन, ओपन ऑल ऑफ यू पेज नंबर 29। उपसर्ग वे शब्द या शब्द के अंश। देखिए, उपसर्ग वे शब्द या शब्द के एक अंश। अंश का मतलब एक टुकड़ा। ओके एक जस्ट स्मॉल पीस। उपसर्ग वे शब्द या शब्द के अंश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं और नए शब्द की रचना करते हैं। इन उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता है। देखिए, कोई भी हम अभी बता दिए थे, क्या व्यंजनाक्षर हो या स्वराक्षर, व्यंजनाक्षर हो या स्वराक्षर। व्यंजन अक्षर वो एक सिर्फ अक्षर है, एक अंश है ना। उसको लेके हम शब्द बनते हैं, शब्द बनाते हैं, शब्द से वाक्य बनाते हैं और वाक्य से एक पैराग्राफ, है ना चिल्ड्रन। तो उस शब्द में से एक अंश क्या है? एक अक्षर है ना। तो इस अक्षर अंश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर, कोई भी शब्द को पहला अक्षर होता है ना, वो है उपसर्ग। अंडरस्टूड? शब्द का पहला अक्षर उपसर्ग। तो इससे एक शब्द बनते हैं, शब्द बनाते हैं और एक शब्द, नया शब्द रचना करते हैं। इसको हम कहते हैं उपसर्ग। एग्जाम्पल देखिए, प्रहार। क्या है चिल्ड्रन? यहाँ प्रहार, है ना। तो इसका पहला अक्षर र है या ह है या प्र है? प्र, ये है उपसर्ग प्र, है ना चिल्ड्रन। सो प्र प्लस हार, प्रहार। देखिए यहाँ प्र प्लस हार, प्रहार, है ना चिल्ड्रन, प्रहार। तो इसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। कोई भी शब्द का पहला अक्षर या पहला एक अंश, अंश का मतलब है फुल शब्द का हाफ। ओके हाफ।
तो उपसर्ग, ये है उपसर्ग अक्षर। तो प्रहार, निहार, आहार, संहार, विहार। देखिए अभी विहार लिखती हूं मैं, विहार, इसमें पहला अक्षर उपसर्ग। तो उपसर्ग कौन से है? वी प्लस हार, विहार। तो प्र, आ, वी, नी, सम, कोई भी शब्द का पहला अक्षर या कोई भी शब्द का पहला अक्षर को या एक छोटा सा अंश को, अंश का मतलब एक डिफरेंट आता है चिल्ड्रन। देखिए यहाँ अंश, अंश का मतलब है एक अक्षर नहीं होता। एग्जाम्पल अभी बताती हूँ मैं। अधिकार क्या है? अधिकार, देखिए यहाँ अधिकार है, तो अधिकार, तो यहाँ पे है अधि, एक ए है, एक अंश, ये है एक अंश। आ का मतलब आ है तो ये एक अक्षर, अधिकार, तो ये है अधि, एक उपसर्ग, तो इसको हम कहते हैं उपसर्ग। आपको पता चला ना चिल्ड्रन? अक्षर का पहला, शब्द का पहला अक्षर हो या शब्द का एक अंश, पता चल रहा है? शब्द का एक अक्षर, शब्द का पहला अक्षर, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड, शब्द का पहला अक्षर और शब्द का पहला अंश क्या होता है? इसको हम कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। वंस अगेन आई रीडिंग, आप ध्यान दीजिए पेज नंबर 23। उपसर्ग का मीनिंग, उपसर्ग वे शब्द या शब्द के अंश, वो शब्द या शब्द के अंश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले, किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं और नए शब्द की रचना करते हैं। इन उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता है। देखिए इसका अधि, अधि का मतलब क्या है चिल्ड्रन? मीनिंगलेस है ना? तो इसका तो मीनिंगलेस है, कहाँ पे भी प्रयोग नहीं करना है हमें। तो अधिक, अधिकार, अधीनता, अधिप्रास, अधिक, तो ऐसे हम इसके आगे कुछ भी लिखे तो वो एक शब्द बनता है, लेकिन इसका एक अंश, शब्द का एक अंश को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। शब्द का एक अक्षर को क्या कहते हैं? उपसर्ग। अक्षर का पहला ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅಂಶ, ಅಂಶ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗ. ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗ. ಈ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು, ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದು? ಅಧಿ. ಸೊ ಇದು ಅಧಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಉಪಸರ್ಗ. ಓಕೆ, ಅಧಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಉಪಸರ್ಗ. ಈ ಪ್ರಹಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಉಪಸರ್ಗ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ತಗೊಳ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಏನೇ ತಗೊಳ್ರಿ, ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಉಪಸರ್ಗ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಉಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಶ, ಚಿಕ್ಕ ಅಂಶಕ್ಕ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಉಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಶ, ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು, ಅದು ಉಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಉಪಸರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗ, ಇದು ಏನು? ಉಪಸರ್ಗ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಉಪಸರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ, ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದು ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಉಪಸರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಈ ಅಂಶವನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆಗತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಉಪಸರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್: ಪ್ರಹಾರ, ನಿಹಾರ, ಆಹಾರ, ಸಂಹಾರ, ವಿಹಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉಪಸರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಕ್ಷರದ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ. ಹೌದಾ? नीचे मेन ನೋಡ್ರಿ, मेन फर्स्ट नीचे लिखे उपसर्गों की, नीचे लिखे उपसर्गों की सहायता से दो दो शब्द बनाए. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸರ್ಗಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಸರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ, ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎರಡೆರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಚನೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಓನು. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿ, ಅಧಿ. ಸೊ ಅನು ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅನು. दूर, दूर. ओके चिल्ड्रन, अधि, अनु, दूर और सु ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸು और ಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಎರಡೆರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮೇಕ್ ಅ 2 words with each prefix given below. ಹೌದಾ? ಎರಡೆರಡು ಶಬ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಿದು? ಅಧಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದು ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅಂಶ, ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ, ಇದು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ, ಇದೊಂದು ಅಕ್ಷರ, ಇದೊಂದು ಅಕ್ಷರ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಭಾಗ, ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅದ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎರಡೆರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಏನಿದು? ಅಧಿ, ಅಧಿಪತಿ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಧಿಪತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿ, ಅಧಿ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಭಾಗ, ಇದು ಉಪಸರ್ಗ. ಇವು ಎಲ್ಲ ಉಪಸರ್ಗ, ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಭಾಗ ಉಪಸರ್ಗ. ಸೊ ಅನು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅನುರೂಪ, ಅನು ರೂಪ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅನುಜ, ಅನುಜ. ಓಕೆ. ದುರುಪಯೋಗ, ದುರುಪಯೋಗ, ದುರುಪಯೋಗ. ದುರ್ಜನ, ದುರ್ಜನ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುಲಭ, सुलभ और सुपुत्र, ಸುಪುತ್ರ. ಕು, ಕು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಇದು ಉಪಸರ್ಗ. ಕು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಎರಡು ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಕುಕರ್ಮ, ಕುಕರ್ಮ और ಕುಮಾರ್ಗ, ಕುಮಾರ್ಗ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಧಿಪತಿ ಅಧಿಕಾರ, ಅನು ಅನುರೂಪ ಅನುಜ, ದುರುಪಯೋಗ ದುರ್ಜನ, ಸುಲಭ ಸುಪುತ್ರ, ಕುಕರ್ಮ ಕುಮಾರ್ಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಈಗ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಉಪಸರ್ಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಉಪಸರ್ಗ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇರುವ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಉಪಸರ್ಗ? ಇದು ಉಪಸರ್ಗ, ಇದು ಉಪಸರ್ಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ, ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಅನು ಅನು ಅನು. ಹೌದಾ? ಇದು ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ, ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ. ದೂರ್, ದುರುಪಯೋಗ, ದುರ್ಜನ. ಸು ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ, ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಸುಲಭ, ಸುಪುತ್ರ. ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಉಪಸರ್ಗ ಕುಕರ್ಮ, ಕುಮಾರ್ಗ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ, ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಉಪಸರ್ಗ. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ओके? शब्दों का पहला भाग और शब्दों का पहला अक्षर, इसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं. ओके? सो पेज नंबर 30. ओपन योर पेज नंबर 30, मेन 2. ओके? तो मेन 2 में क्या है चिल्ड्रन, अभी देखेंगे. तो आपको उपसर्ग के बारे में डाउट क्लियर हो गया ना? ये तो बहुत इजी है. तो आप एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए तो उसका अर्थ आपको समझ में आएगा. फिर भी आपको समझ में आया नहीं आया तो मैं तो हूँ आपको फिर से एक बार रिपीट करूंगी. ओके चिल्ड्रन? सो मेन 2 में क्या है? अभी नीचे लिखे शब्दों से उपसर्ग अलग अलग कीजिए. ओके, अलग अलग डिवाइड है ना. देखिए बदौलत, बदौलत, तो इसको हम ಉಪಸರ್ಗ अलग अलग करना है ना. ಉಪಸರ್ಗವನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಉಪಸರ್ಗ ಯಾವುದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಓಕೆ, ಬ ಪ್ಲಸ್ ದೌಲತ್, ಬದೌಲತ್, ಬದೌಲತ್, ಬ ಪ್ಲಸ್ ದೌಲತ್, ಇದು ಉಪಸರ್ಗ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಪತ. ಲಾಪತದಲ್ಲಿ ಲಾ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಉಪಸರ್ಗ. ನಿಡರ್, ನಿ ಉಪಸರ್ಗ. ಹಮ್ರಾಹ, ಹಮ್ ಉಪಸರ್ಗ. ಕುಮತಿ, ಕು ಉಪಸರ್ಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಮ್ರಾಹ, ಹಮ್ ರಾಹ. ಸೊ ಈ ಹಮ್ರಾಹದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ, ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ, ಇವೆರಡು ಏನು ಉಪಸರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಉಪಸರ್ಗ, ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಹ ಒಂದೇ ಬರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹಮ್. ಬ ದೌಲತ್, ಬದೌಲತ್, ದೌಲತ್, ಬದೌಲತ್. ಮರಾಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಾಹ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು? ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮರಾಹ ಆಯ್ತು, ಹಮರಾಹ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ದೌಲತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೌಲತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮರಾಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಹಮ್ ರಾಹ, ಹಮ್ರಾಹ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಅಕ್ಷರ ಏನು? ಈ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಇದು ಉಪಸರ್ಗ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? कुछ शब्दों के विलोम शब्द ये है, इन्हें पढ़िए. कुछ शब्द के विलोम शब्द. विलोम का मतलब है यहाँ है अपोजिट वर्ड्स. क्या है चिल्ड्रन? यहाँ अपोजिट वर्ड्स. सो अपोजिट वर्ड्स को तो आपको पता है क्योंकि आप सभी लैंग्वेज में पढ़कर आते हैं. कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश सभी में अपोजिट वर्ड्स आते हैं. देखिए अभी सवेरा, सवेरा का मतलब है मॉर्निंग, तो उसका अपोजिट वर्ड है मॉर्निंग, इवनिंग, है ना. सो सवेरा शाम, दिन रात, आगे पीछे, दया क्रूरता, दुख सुख, पाप पुण्य. वंस अगेन आई रिपीट. सवेरा शाम, दिन रात, आगे पीछे, दया क्रूरता, दुख सुख, पाप
पुण्य। ओके, ये तो बहुत इजी है। और अभी देखिए ग्रामर में नीचे लिखे वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को छाटिए। ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಕರ್ಮಕ ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಕರ್ಮಕ और सकर्मक. ಇಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, सकर्मक और ಅಕರ್ಮಕ. ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು सकर्मक, ಹೌದಾ. ಏನೋ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕರ್ಮಕ. ಓದುವುದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ, ಇದು सकर्मक. ಅವನು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಓ ಹಸ್ ರಹಾ ಹೈ, ಇದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಕರ್ಮಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಹ ಹಸ್ ರಹಾ ಹೈ ಅಕರ್ಮಕ, ಇದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ कहाँ पे काम होता है वो सकर्मक, कहाँ पे काम नहीं होता है वो अकर्मक. ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅದು सकर्मक, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಕರ್ಮಕ. ಇದು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ವಹ ಹಸ್ ರಹಾ ಹೈ, ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕರ್ಮಕ. ಮೇನ್ 3 ಅಕರ್ಮಕ सकर्मक. फर्स्ट वन अकर्मक और सेकंड वन है वह पुत्र लिख रहा है. लिख रहा है ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ सकर्मक. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ सकर्मक. ಓಕೆ, थर्ड वन मैंने पुस्तक पढ़ी, ನಾನು ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದಿದೆ, ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ सकर्मक. सकर्मक. फोर्थ वन वहां जा रहा है, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಅದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಟ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಅಕರ್ಮಕ. अकर्मक. ओके, सो फिफ्थ वन बालक चिल्लाया. अकर्मक. चिल्लाया का मतलब है ಚೀರುವುದು. ಇದು ಚೀರುವುದು ಕೆಲಸನ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಚಿಲ್ಲಾಯ का मतलब है ಚೀರುವುದು, ಅದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು सकर्मक. ಏನೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಚೀರುವುದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ನಗುವುದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅಳುವುದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು, ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಅದನ್ನ ಇಡುವುದು, ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯುವುದು, ಅದನ್ನ ಹಾಕುವುದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಇದು सकर्मक. ओके, अंडरस्टूड. सो वहां हंस रहा है अकर्मक, वहां पत्र लिख रहा है सकर्मक, मैंने पुस्तक पढ़ी सकर्मक, वह वहां जा रहा है अकर्मक, बालक चिल्लाया अकर्मक. ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट है सुनो सुनाओ. पेज नंबर 31. नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए. क्या है ये, सिर्फ प्रोनाउंस करना है. रीड अलाउड लाउड द फॉलोइंग वर्ड्स. लालच, परिणाम, ब्राह्मण, बॉबी, सर्पदेव, बर्तन, डस्कर, मुद्रा, योजना, परिवार, शरणागत, मृत्यु. वंस अगेन, लालच, डस्कर, परिणाम, मुद्रा, ब्राह्मण, योजना, बॉबी, परिवार, सर्पदेव, शरणागत, बर्तन, मृत्यु. ओके, आप भी जोर से लाउडली ओके आप पढ़िए. और यह तो आपका काम है, होमवर्क है ये. शरणागत की रक्षा करने के विषय पर कुछ वाक्य लिखिए. आपके पेरेंट्स की सहायता से कुछ वाक्य लिखिए, तो बहुत इजी है. ओके चिल्ड्रन, सो आपको उपसर्ग और सकर्मक और अकर्मक के बारे में मैंने बताया है. उपसर्ग के इसके उपसर्ग के बारे में आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप बेझिझक का मतलब है ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನೀವು ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಲೆಸನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಲೆಸನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ,
ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. Learn and write what? Upasarga, page number 29. Page number 29, 30. Okay. Main 1, 2, 3. Okay, main 1, 2, 3. One time in your homework book. Okay, learn and write page number 29 and 30. Main 1, 2, 3. One time in your homework book. See, main 1, 2, 3 का मतलब 1, 2, 3 ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಇದು आवश्यकತೆ ಇದೆ चिल्ड्रन. ओके, सो कुछ भी डाउट नहीं है? होमवर्क अच्छे से लिखे और होमवर्क ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಲೌಡ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಬಾಯ್.